تابحوحات تمرح زلا تقراي انت تتنكيفا درونات شعبي بسمايات اديس ابا خعندرا من خلكلن اب اثيوبيا نايمن درونات نايمن تنزغزاغ ميسايلات 4 كيلو دخع غبرو ازدن قرعشل يقمتو دو سلام هاميتو علو كبرانن ازي برايم تقرينيا ايو نحزيز بزحنا قداسي معوالتات كم سعب قريبنا لنا كتكاتولو نعدم حديش تتخذاتلتنا سبسكرايب بنا قبرخم چانلنا لايك بمقبار بيسبك تخونو نعدمنا نابنا يلو معلات زعباتاتنا كنبل كاب أسمرا أجرم نقل تسمع لهم لسان الشعبية مستراو زربا أقالحهم حوحات زمرحة تقراي انت تتنكفا 4 كيلو حامد كقبر بمبال باللسانة تفكر لهم أب منغو حيلتات حوحات الشعبية نفانون زلو تمرتون بقلس تفليت لهم لسانات الشعبية نحوحات وقينهم ناب 4 كيلو زل أخو وزلو فخرا انتايم منغز فيدرال نتقراي متقعتين تخفيتو دورانات الشعبية ناب 4 كيلو كحن ببادين زبل حبريت هاد مالو نسو كن نقروكم ينام جنرال تادس ورد حدش كونسل كم زتايشو انت سمع لهم نسو اب يدللتي نيرو زبلو عاود اندستري نممحياش من قصقاس نمجمر اب زعلم مدرخ اب مقله اب تسالت اوان اب مقله اب ز تسالت الاوانيو 21 ابالات زلو كونسل اتايشو زلهم تግራይ تفري زبل حدش غسغاسو انت جميرلو كابز انت تزترفا دق انسو تግራይ زحبحب تكال تعوات خوينوم اتي كاب جرمن استوهاب شلمات تግራዋይ ዝወልድ ማህፀንኺ ክነጽህ ኣለውን ዝተባሃለት አዶ تግራይ زحبحب تكال حويت مس አበርክቶ ኔልሰን ማንዴላ አመሳሲል እዩ ነቲ ሽልማት ሂቡ ዘሎም ግብጽ ህይወት ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከቡ ሚሊዮናት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ጌራ ንዝበለታ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክትኸሳ ምዃና ዕላው ጌራላ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዝነበረ ኩናት ጠጦ ኣቢለዩ ኢሉ ኣብ ዝተዛረበሉ ረብዓይ መዓልቲ እተን ሃገራት ኣብ ኣዳራሽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክካሰሳ ምምሻይን ይዝከሩ እቲ ዙር እናኸረረቱ እያ ናብ ዓለም ለኸ ሕጊ ከተምርሕ ምዃና ዝገለጸት ግብጽ ካብ ኢትዮጵያ ምላሽ ተዋሂብዋ ኣሎ نزيومن بركت زبلو خالوت زعباتاتن كتسمعيكم تخطاتلونا لومي كاب أسمرا أجرام نجر تسمعهم لسانات شعبية مستراوي زربا أقالحهم شعبية حوحات زمرحات تقراي انت تنكفا 4 كيلو حامد كجورو بمبال بلسانات تفكر لهم أب منغو حيلتات حوحات شعبية نفانون زلوت امرتون بقرسي تفليت لهم تقراي داقماينا بخونات كي تتبس تقارو سقاتهم أب زقلسلو زلو اوان خلتنا يتفقات حيلتات نتقراي من حازة أب زبلقويات تساميرو مهلهم صحيز وقع حق خوينلهم بلصقنا بوغنو بتግራይ ዝመጸ ዝኾነ መጥቃዕቲ ካብ ሻዕብያ ዝተፈነወ እዩ ኢሉ ቋሙ ካብ ዝገልጽ ጸኒሕም በልጽግና በነበር ዲፕሎማሲኛ ሱዑድ ዓረብ ኣቢሉ ኣብ ዘውጾ ሓብሬታ እቲ ቀንዲ ስጋቱ ናብ መቐለ ዘይሩ ምህላው እዩ ኣቃሊሑ ዘሎም ጽምዶ በዝብል መስናይ ኣስመራ ሓይሊ ዝተጀመረ ርክብ ካብ ግዘና ብግዘና ሰፍሐ መምጹ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ህዝብና ብህዝብ ሓሊፉ በብርኪ ፖለቲከኛታት ከዓቢ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋንዩ ሻዕብያ ዘይተሓሰበ ሚስጥር ኣቃሊሑ ዘሎም ጽምዶ ዝብል ጎስጓስ ኣዝዩ ከም ዝተሓሳሰቡ ብልጽግና ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ስርዓት ብልጽግና ካብ አዲስ አበባ ዝለኣኹ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዝተጀመረ ርክብ ካብ አቢ صبغ ملاش كم زي رخبة إن العلوة أمرها حوحات جليس لهم من بارو يذكرهم ناب كتما شرط صويعون عزز تسراوي تجراين العلوة حلف حوحات زرارة تي أمبسادر مس شعبية بمخان نايخونات مدلوات يجبر مهلاهم بمتنقاق نزي سعبو كاب فيدرال زمس سقومتي خبير كخون يخلي كبل كم زراربهم فلفلات نجيرهم نايم بلسقنا تي أمبسادر ملاخو تي صمدوز تبع لركب العل سقات فتير لمهلاو زملاخت مخانو زجلزو تعذبت بوجنهم أزيز تعذبوا حوحات الشعبية عندما እቲ ጽምዶና ብخلات ኣምሓራ ክሰፍሕ ገይሮም እዮም ክብሉ ይውስኹሎም ብልጽግና ዘመናዊ መሳርሕታት ከም ዘለውዎ ዓሰብ ንምምላስ ወታደራዊ ምድላዋት ወዲ ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ እዋን ልሳናት ሻዕብያ ኹናት የለን እቲ ዝጉሰም ዘሎ ነጋሪት መዓልታዊ ስጋት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ዘለዎም ኣወል ስዒድ ዝተባሃለ ፕሮፓጋንዲስት ሻዕብያ ሕወሓት ዝመርሓ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ዱራናት ሻዕብያ ኣብ ሰማያት 4 ኪሎ ክዕልል ኣየን ዝብል ነፍሒ ምስምዑ ድማ ትግራይ ኣብ መዓር ዝተለወሰ መርዚ እዩ ክብሉ
ተጋሩ ፖለቲከኛታት እናገለጹም ዘሎም ታብሕወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ድሮናት ሻዕብያ ብሰማያት አዲስ አበባ ከዕንድራ መን ክልክለን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ተምዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይግምቶ ይኹን እምበር እዚ ፕሮፓጋንዳ ቀልቢ ብዙሓት ምስሓቦ ኣይተረፈን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ትግራይ ኣትይዎ ዘሎ ምትእማን ኣብ ልዑል ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዘመላኽት ምዃኑ ብዙሓት እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፋኖን ሻዕብያን ማዕቢሉ ዘሎ ርክብ ናብ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ከም ዝዓበ እዩ እናተገለጸ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ጽምዶ ካብ ብጉሓቱ ዝተቃወሙ ወገናት ሻዕብያን ትግራይ ካብ ምጉዳእ ሓሊፉ ዝረብሕ ነገር ከም ዘይምጽእ ክገልጹዮም ዝስምዑ ዘለዉ ይኹን እምበር ፋኖ ተሓዊሱ ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ርክባት ግልጽ እናኾነ ይኸይድ ምህላው ተፈሪጡ እዩ ሰለስቲኦም ሓይልታት ብመዳይ ወታደራዊ ምትሕባር እውን ርክባቶም እናጠናኸሩ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዝብልዎ ንጀምር ሓደ ብናይ በዓል ጻድቃንን ጌታቸውን ካብ ሕወሓት ብዝተገምዐ ሰራዊት ዝርከቦም ተቃወምቲ ኤርትራን ጌርካ ኣኻኺብካ ብትግራይ ዛላምበሳ ብሱዳን ቦም ሓጀር ክልተ ካልኣይ ገጽ ኤርትራ ዓሰብ ብድሮን ቀጥቂጥካ ቃዛ ትቕይራ ሽዑ ኣብኡ ኸይተዓገትካ ንኣስመራ ቀጺልካ መንግስቲ ትቕይር ሰለስተ በኣልማማ ንኤርትራን ትግራይን ምህራም ኣርባዕተ ኩናት ኣሎ እንዳበልካ ቅልውላው ብምፍጣር ኣብ ሰንፈላል ከም ዝነብሩ ምግባር እዚ ንማስ መስለኩም እዚ ብታሪኽ ምዕቡል ውጋት ዓለም ተሰሚዑ ብዘይፈልጥ መዓልቲ ነጊሩ ንዋጋእ ዝብል ቆልዓ ኣብ ዝወርሒ እዚ መወዳእታ መስከረም ዕለት 20 ብግእዝ በኣና ጽባሕ ሶሉስ በኣና ጽባሕ ሶሉስ ማለት እዩ ቆልዓ በሻሻ ውግእ ክጅምር ምስ ምባሉ ሕወሓት ድማ ኣብ ዝገበሩ ወዕፁ ኣኼባ ኣብ 4 ነጥብታት ዘትዮም ነይሮም እተን ነጥብታት ዘተኩሮ ርኢና ንመለስ ሓደ ኩናት ብትግራይ እንተጀሚሩ ከመይ ንግበር ከመይ ተዳሊና ኣለና ክልተ ኩናት ብኤርትራን ተጀሚሩኸ ተራና እንታይ እዩ ሰለስተ ንክልቴና ኤርትራን ትግራይን ብሓንሳብ ናይ ምህራብ መደብ እውን ኣሎ ኣብዝኸ ብኸመይ ሓቤርና ንሰርሕ رابعين ناي موداتان نخلتينا خمس زغبرو زلو ببوليتيكان بروباغاندان تراي ناي مدخام استراتيجي خطل نزغه بخمي تدالينا لنا زبلي اغنا حوات وغن ايرتراخه انتاي بحالالو بريزيدنت كيزيوم محدار تግራይ جنرال تادس ወረደ حدش كونسل كم زتايش تسمعهم نسو اب يدللتي نيرو زبلو عود اندستري ممحياش من قصقاس المجمار اب زعلم مدرخ اب مقله اب زتسالت اوانيو 24 حدن ابالات زلو كونسل اطايشو زلم تግራይ تفري زبل حدش غوسغوسون تجميرو لهم جنرال تادس ወረደ حدش كونسل كم زتايش يستسمعهم اب مدرخ متياش اتي كونسل استرخبه اتي بريزيدنت نعودي مانيفاكتشرينج اندستري منغستي فولي تخرت يبكسر حلو كم زخيل يغليصو زلم اتي استطايش كونسل بجنرال تادس ወረደ ዝምረሐን 21 አባላት ሒዙ ብዙሕ ሴክተር ዝሐቁፍን ናይ ባዕሉ ዳበታት ዝህልዎ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገለጾ እንትኾይኑ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ትግራይ ብስንኪ ጸገም መሬት ፋይናንስ ጸጥታ ሓይሊ ጸዓትን ካልኦት ዘይዓበ ዓውዲ እዩ ዝበለ ኮይኑ እቶም ዝበዝሑ በዓላዊ ጸገማት ስለ ዝኾኑ ብህጹጽ ክረሙ ይግባእ ክብል ገሊጹ ሳንቶ ወዲ በኻ መምራሕ እቲ ዓውዲ ክንድቲ ዝግብኦ ረብሓ ኣይሃበን ዝበለ እቲ ፕሬዝደንት የግዳስ ኣብ ደለልትን ውልቀ ሰባትን ወዲቑ ኣደዳ ዘይምዕሩ ምሕደራ ኮይኑ መጽንሑ يجلس زلم أجدستي متعاش كونسل مانيفاكتشرينج إندستري أجمعت حبابير خاب بمفتاح لوت من ممسا أيو زبالة أتي بريزيدنت أب داج محوياتن هنس التجرين جدا إندستري عزوز بمخان منجسي بتخرج كم زرو أيو أجنزي بزلم حلافي تبيرو إندستري تجري زخانة ويزرو علماز جبرس عادي كم زجلس أنتون تخينو مانيفاكتشرينج إندستري تجري كاب زبز حو عنوان محواي سراح أكوان تعلوه زي عودي أبو قطبات تجري زلوا جدا بمميزان حدا سيكتر بينو زود دو أصل زخانة ببريزيدنت زمرح كونسل تتعيشو كسرح مخاني أجريزام كاب فيدراليست وسد تمكرو إثيوبيا تامرت ناب تجري مسيو تجري تفري بزبل تيما نحويت إندستري تجري بزرب بحمل كعو كنت كاملو إنا كتب لي أجريز أزلام تيز تتعيش كونسل 21 حدن أبالاتن شعات كوميتي كلاستراتن زحز مخانو زي تجلس أخوينو اتي مدرخ حلفتي أبيات عيا منجستي أبترخ بلو مبقس حساب قريبون تزاتيلو كابز انت دزترفا دقي انسيو تግራይ زحبحب تكال تعواتي شلمات خوينم مسراتي تكال جبار سناي حويت مسرت حدش صوتاوي عامت زبصحن دقي انسيون مدغاف زغبرتو ابركتو تعواتي تمبل 19 شلمات بريمن سوليداريتي اوارد 2025 خوينا لام بريمن سوليداريتي اوارد اب خلت عامت حدا غزي بسنيت كتما بريمن زدالو اب مقلاس يفتحونتن زرعونتن بسلاتات بعداوي مغزاتن سرحو اب مرغاز ديمقراسي سبا مسلاتن ابر
ኣበርክቶን ዝዕረፉ ትካላት ኾነ ውልቀ ሰባት ዝውሃብ እዩ መስራቲ ትካል ገባር ሰናይ ሕዌት ዝኾነት መሰረት ሓድሽ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ከቢድ ኩናት ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጆኖሳይድ ስዒቡ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓውያሉ ትካል ብምኽፋት ሓገዝ ብምቕራብ መረዳእታ ብምስናድን ድምጺ ብምዃንን ዝገበረቱ ኣበርክቶ ነዚ ሽልማት ከም ዘብቃዓ ኣዳለውቲ ሽልማት እዮም ገሊጾም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃዕ ጅምላዊ ምግሳስን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃምን ጅምላዊ ምግሳስን ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ውሕስ ቦታ ብምድላው ስነልቦናዊ ሓገዝ ብምግባርን ቁጠባዊ ዓቕመን ክጉልበት ርኡይ ኣበርክቶ ከም ዝነበራ ዝፍለጥ መሰረት ሓዱሽ ካብ መንነት ትግራዋይነት ክነጽህ ኣለዎ እናተባሃለት ኣብ ቅድሚ ደቃ ዝተደፈረት ኣዶ ትግራይ ብምሕጋዝ መንግስቲ ክሰርሖ ዘይከኣለ ዓብይ ብሄራዊ ዕማም ብምፍጻም ታሪክ ዝሰርሐት ጓል ትግራይ ኣብ 1988 ኣቋጽራ ኣውሮፓ ነበር ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ በዓልቲ ቤቶም ዊሊ ማንዴላ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብ ምቅላስ ብዝነበሮም ኣበርክቶ ፈላሞት ተሸለምቲ ብሬመን ሶልዳሪቲ ኣዋርድ ምንባሮም ዕላዊ ዝገበረ ዌብሳይት ጀርመናዊት ከተማ ብሬመን ኣካሊት ሽልማት ንዝኾነት መሰረት ሓድሽ እንኳዕ ደስ በለኪ ዝብል መልእኽቲ ድማ ኣሕሊፉ እዩ ብፍላይ ነተን ተጋሩ ብምዃነን ጥራሕ ዝተገፍዓን ደም ዝነብዓን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሓፈሻ ግዳስ እታዊ መጥቃዕቲ ድማ ኣጀንዳንን ቁስለንን ኣብ ኣደባባይ ዓለም ወፂኡ ክዋጋዓሉ ምኽኣሉ ብሓጎስ ዝጥምትኦ ዜና እዩ ክብሉ እውን ተበረኺቶም ኣለዉ ንሽልማት መሰረት ሓድሽ ኣሜሪካ ቃላ ዝሃበት ናይ ክብሪ ጋሻ ንመበል 19 ግዜ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ሽልማት ዝተረኸበት ዶክተር ሞኒካ ሃሱር እዚ ሽልማት እዚ ንመሰረት እንትውሃብ ዓለም ንግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ትኹረት ክትገብር ህዝቢ ዓለም ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ክኹንን ነተወፋይነት ትጋትን ከም መሰረት ዝበሉ ወገናት ድማ ኣብ ጎንኹም ኣለና ንምባል እዩ ክትብል ምግላጻ ኣብ ድሕረ ገጽ እቲ ትካል ዝወጽ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎ ግብጺ ህይወት ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከቡ ሚልዮናት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ጌራ ንዝበለታ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክትኸሳ ምዃና ዕላው ጌራላ ትራምፕ ኣብ መንጎ ግብጽን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩናት ጠጠው ኣቢለዮ ኢሉ ኣብ ዝተዛረበሉ 4 መዓልቲ እተን ሃገራት ኣብ ኣዳራሽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክካሰሳ ምምሻይን ይዝከር እዚ ዘኣኸላ ግብጺ ካልኣይ እቲ ዙር እናኸረረቶ ምህላዋ ይፍለጥ እዮም ናብ ዓለም ለኸ ሕጊ ክተምርሕ ምዃና ዝገለጸት ግብጺ ካብ ኢትዮጵያ ዝተውሃባ ምላሽ ኣካቲትና እንሆ ግብጺ ህይወት ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከቡ ሚልዮናት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ጌራ ንዝበለታ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክትኸሳብ ምዃና እያ ዕላው ጌራ ዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ባድር ዓብደላቲ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዑ መደረ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ዓቢ ግድብ ህዳሴ ህይወት ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከቡ ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ጌራ ኣላ ኢሉ ብምኽሳስ እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝወስዶ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምክትል ቋሚ ወኪል ኢትዮጵያ ዮሴፍ ካሳይ ኣብ ዝሃቦ መልስ ድማ ግብጺ ብዛዕባ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘቀረበቶ ዘረባ መሰረት ዘይብሉን ዘጋጊን ክብል እዩ መሊሱሉ ዘሎ ግብጺ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ በተደጋጋሚ እሙናት ዘይኾኑ ክስታት ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባ እያ ክብል እውን ወሲኹ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባይ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ግድብ ብምህናጽ ህይወት ብሚልዮን ዝቑጸሩ ህዝብታት ግብጽን ሱዳንን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ጌራ እያ ክብል እዩ ተዛሪቡ መበል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ወከልቲ ክልቴን ሃገራት ሓያል ቃላት ክለዋወጥ ኣየን ተራእየን ተፋሰስ ናይልን ዓናዊ ቤናዊ ፖሊሲ ትኽተል ኣላ ክትብል ዝኸሰሰት ኮይና ህንፀት እቲ ግድብ ብምዝዛሙ ድማ ኩነታት ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ንሓደጋ ዘቃልዐ እዩ ክብል እዩ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ተዛሪቡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ቋሚ ወኪል ኢትዮጵያ ዮሴፍ ካሳይ ብወገኑ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ ብተደጋጋሚ ዓለም ለኻዊ ሕግን መትከልን መሰረት ብምግባር ኣልዒሉ ኣምባሳደር ዮሴፍ ወሲኹ እውን ኣብ መንጎ ዘለቓይ ፖሊሲ ምትሕባር ኢትዮጵያን ሃዋኺ ባህርያት ግብጽን ዘሎ ኣፈላላይ ግልጽ ክብል እዩ ተዛሪቡ ሃገሩ ኣብ ዙርያ ማይ ኣባይ ዘለዋ መርገጺ ዓለም ለኻዊ ሕግጋታትን ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ማእኸል ዝገበረ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ብወገኑ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትጥሕስ እያ መጽያ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትጥሕስ እያ መሪጻ በይናዊ ፖሊሲ ምርኩስ ገይራ ከዓ መብረቕ ኣፍሪካ ተፋሰስ ናይልን ትህውኽ ኣላ ክብል እዩ ገሊጾም እቲ ግድብ ኣብ መጀመርታ ሰሙን እዚ ወርሒ ክምረቕ እንከሎ ግብጺ ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘእተወቶ ደብዳቤ እቲ ግድብ ዘይሕጋዊ በይናዊ ስጉምቲ ዝተወሰደሉ እዩ ክትብል እያ ገሊጻቶ ነይራ ንዓመታት ዘርአየቶ ትዕግስቲ ድኽምቲ ስለዘይኾነት ኣይኾነን ድኽምቲ ስለዘይኾነት ንዓመታት ዘርአየቶ ትዕግስቲ ድኽምቲ ስለዝኾነት ኣይኾነን እኳ ደኣ ኣብ መንጎ ሃገራት እቲ ተፋሰስ ብዝህሉ ምትሕባር ስለተኣምን እዩ እውን ይብል ኣምባሳደር ዮሴፍ ንዘረባ እቲ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ግብጺ
ካብ ስምዕነት ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተወረሰ ታሪካዊ መሰል ኣለኒ ብዝብል ንሃገራት እቲ ተፋሰስ አግሊላተንያ በመባል ኢትዮጵያ ሩባ አባይ ንቀረብ ጻዓትን ምግብን ድሕነት ከምኡውን ተበጻሕነት ዝተማይ ከም እትጥቀመሉ እዩ ገሊጹ ነዚ መሰል በመኽላእን ሩባ አባይ በመባሓትን ንብሕታ ተጠቃሚት ክትኸውን ያ ትደሊ ስለዝኾነ ድማ ግብጺ ሓይሊ ዝተመልኦ መንገዲ ገዲፋ ኣብ ሓናጺ መስርሕ ከተተኩር ይግባእ ክብል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ምላሽ ተዋሂቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ሃገሩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ መሰረት ገይራ እቲ ጉዳይ መዕለቢ ክትረክብ ንምግባር ድልውቲ እኳ እንትኾነት ኢትዮጵያ ኣብዚ ንምትሕባር ፈቃደኛ ከም ዘይኮነት እዩ ጠቂሱ ዘሎ እዚ ጉዳይ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኽዳነ ሙሉእ ንሙሉእ ድልዋቲና እቲ ሓቂ ግን ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ድሌት ኣይርኤትን ክብል ገሊጾም ሱዳን ግብጺ ኣብ 2021 ኣቋጽራ ፈረንጅና ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረበቶ ጥርዓን ክትጽንበር እንከላ ኣብ 2025 ድማ ብተናጸል እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምኽሪ ወሲዳቱ ነይራ ቅድሚ ሕዚ እውን ብ2020 ግብጺ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ከም ዝወሰደቶ ይዝከር እዩ ኣብ 2021 ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ድማ ግብጽን ሱዳንን ብሓባር ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ ዝርብ ኣካይደን መንባርን ዝዝከር ኮይኑ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ቤናዊ ስጉምቲ ንርግኣት እቲ ዞባ ሓደጋ እዩ ክብላ ኸሲሰን ነይረን እየን እቲ ቤት ምኽሪ ሰለስቴን ሃገራት ሱሉሳዊ ቅቡልነት ኣብ ዘለዎ ቀያዲ ስምዕነት ንኽበጽሕ እኳ እንተመዓደም ንዓመታት ዝገበርኦ ዝርርባት ግን ውጽኢታዊ ክኸውን ኣይከኣለን قدما منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو نقطر يقرتا حاتيتوم قدما منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو هاجرو عب العلي دوها عب زوسرتو متقعتي عب العلي مرحتي بزبصحتو متقعتي عبنا كواتار زيغا نزفصمتو قتلت كواتار يقرتا كمزحته تسامعهم نتنياهو نلالاونت نيرتانياهو نلالاونت قطر بمتحاس نزفصمتو تግባር قدما منستر قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم التاني يقرتا كمزحته እዩ تسامع زلم إسرائيل داغماي خمزي عينت متقعتي كم زي تفصم قدما منستر نتنياهو كم زرغاغص دما صبصاب الجزيره ملخيتلهم قدما منستر قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم التاني بريزيدنت امريكا ترامب نتنياهو اب وايت هاوس اب زتراخبلو غزي بحبار اب زغبر وصاوعيت نتي قريتا كم زتقبل ايو እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ብኣዳላውነት ኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ሰላም ብእስራኤል ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተፈሊጡሎም ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝዘለቐ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ብሰላማዊ መንገዲ ንምውዳእ ንዝቐረበ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ረቂቕ እማመ ኣሜሪካ ብእስራኤል ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ድማ ተገሊጹሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ትራምፕ ብምዃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በኣሜሪካ ዝቐረቡ ነጥብታት ከም ዝተስማዕምዐሎም እዩ ገሊጹ ዘሎ እምበረኸስ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚና በኹም ዝሓደ ናይ ማገዳሲ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስል ነይሮም ስለተኸታተልኩምና ኣዚና ንመስግን